आज आम पीएम श्री पंचायत समिति उच्च विद्यालय उलुंडार विज्ञान प्रदर्शनी उत्सव अनुष्ठित होगा जाऊँगी। एही अवसर में आंचलिक बालिका उच्च विद्यालय उलुंडार प्रधान शिक्षक प्रहलाद साहू एवं आंचलिक बालिका उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री भूमिश्रिता साहू आम गण में उपस्थित अच्छा से आज अतिथि एवं आम ऑब्जर्वर विज्ञान मेलार मान विज्ञान मेलार ऑब्जर्वर आम गण में अच्छा आम विद्यालय प्रधान शिक्षक नलिनी कुंभा मैडम एवं वरिष्ठ शिक्षयित्री सावित्री पंडा उपस्थित शिक्षक शिक्षयित्री एवं स्नेहर छात्र छात्री समस्त को आज विज्ञान प्रदर्शनी को स्वागत एवं अभिनंदन। विज्ञान मेला जेन कार्यक्रम अनुष्ठित होचे पिला मानकर गोटे शिक्षणीय कार्यक्रम आमे विज्ञान पढ़ुचु गणित पढ़ुचु आज गणित मेला भी होचे विज्ञान एवं गणित मेला आमे जेन विषय पढ़ुचु गणित एवं विज्ञान विभिन्न जेन पाठ्य अच्छे तार ऊपर आमे लेके आज कार्यक्रम प्रदर्शन इतरे हमर काइट सृष्टि होची सृजनशीलता क्रिएटिविटी माने वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं किछि गुटे आमे जेन थ्योरी पढुचो ताके आमे प्रैक्टिकल आकार देखै करू भविष्य में आमे जने वैज्ञानिक गुटे इंजीनियर की डॉक्टर विज्ञान पाठ विज्ञान गणित आम विद्यालय प्रधान शिक्षक नलिनी मैडम को आग्रह रखी अनुरोध करी विज्ञान मेला संबंध में कार्यक्रम उद्घाटन संबंध में किसी छात्र छात्री मान को मार्गदर्शन करेंगे। विज्ञान शिक्षयित्री श्रीमती साहू मैडम उभय सादर प्रणाम। आज मैथ आउ साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम को आम विद्यालय तरफ तथा आम समस्त तरफ आम स्वागत करूँ सार मैडम को सार मैडम को आम बहुत दिन पर आम गहण में पाइलु बहुत खुशी लगुच ना सार आउ मैडम उभय जड़े जड़े विज्ञान शिक्षक आगे गणित शिक्षक आम आज किसी आम जाना बुझे हाँ बुझल आमर वरिष्ठ शिक्षक श्रीजुक्त पूजारी सार एवं वरिष्ठ शिक्षयित्री श्रीमती पंडा मैडम तथा घरुआ सार समस्त को मोर सादर स्वागत आते उपस्थित थी समस्त विज्ञान शिक्षक शिक्षयित्री आ समस्त सहकर्मी समस्त को पुणी थे स्वागत जन ये कार्यक्रम को शुभारंभ करने अनुरोध रखी आम विज्ञान शिक्षक और शिक्षयित्री को वर्तमान को मोर अनुरोध रही किसी विज्ञान एवं गणित उपर किसी उद्बोधन विज्ञान मेला एवं गणित और उपस्थित थी 50 जन अतिथि सर्वोपरि आम विद्यालय मुख्य प्रधान शिक्षयित्री श्रीयुक्त कुमार मैडम साहू मैडम एवं पंडा मैडम एवं मो गहन में उपस्थित विद्यालय छात्र छात्री
এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সমস্তଙ୍କୁ এই দিবস অবসরে সমস্তଙ୍କୁ স্বাগত অভিনন্দন। আজি এই বিজ্ঞান ଆଉ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଦେଶରେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନାମ ଆଣି ଦେଶକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ଆମ ଦେଶକୁ ଠିକ ଆଗକୁ ନେବା ସେହି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ମେଳା କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଗବେଷଣା କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଆଶା ରଖିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଏଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗଣିତ ବିଭାଗରୁ 3 ଜଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରୁ 3 ଜଣ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସମାନ, ଯଦିଓ 3ଟା ଆମେ ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ ବେଶୀ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ଆହ୍ୱାନ ରଖିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିବି ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଜଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସବୁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଖେଳିବା, ପଢ଼ିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ସବୁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଇ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇছে, କାଲି ଜଣେ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ବାହାରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା।
ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଆସାମୀଟା ନାହିଁ ତାର ମାହସୁସ last time seven खाना तुम बोले तो हर काम में करना भी कर सकते बहुत स्पीड रे ओला रिसाइकल रे गोल पूरे संकेत